Tiis. Next ball possession natin, Revengers. Asimbo. Ayun na. Dito lalabas si Vasquez. Okay lang po na lang. Si Art bagong kain. Dublaw. Dublaw? Ligay. Uy, bagong kain yan. Wala. Ayun, number 6. Paring niya. Gaya! Diretso mo! Pasado, binigay kay Tad. Nice one, Tan! Okay, good for 2. Bye, Tad. Para! Vasquez. Binawi. Good for 2. Grabe. Uwi ko to. Kunin nyo si Vasquez tsaka si tsaka si Ethan. Si Ethan Number tsaka si 6. Vasquez. Paring niya. Pasado, bumala dos. Wala. Rebound ni Chris. 6. Dublaw. Wow! Sayang! Rebound ni. Diretso, Diyos! Pasado, pang. Wala, rebound ni. Ayan, Santiago. Wala din. Kuha pa rin ni. Kalsado. Grabe, iba na. Iba na. Post mo lang. Vasquez. Ganun ba ginagawa mo? 10 to shoot. Hindi ko kasi makita eh. Nice! Wala. Bagong kain si Art! Third game na po. Tan. Binigay kay Joshua. Binigay kay Wala pa. Cheese. Steal by Parinyo. Binigay kay Vasquez. Vasquez. Oh! Vasquez, ayun Hindi na. na katawan yan! Turn up shot. Grabe. Dikitan nyo yun, pre! Buhaya pero magaling. Dikitan nyo yun! Bitas yun. Tan. Nagdadala. Kinukulit ni Ethan. 12 to shoot. Speed moves. Foul. Number 3. Ethan Dublaw. Number 3. First personal foul. Minimum dribble lang, pre. Pasa-pasa. Paglibre. First team foul. Ayan, screen. Gamit na screen. Ayun na. Jace. Binigay kay Calzado. Binigay kay Santiago. Yeah! Using the glass. Ang lakas dyan ng boses ko. Vasquez. Pinako na kasi Ethan. Ang buhok. Si Vasquez, pre, ha? Pinasakay, Parinyo. Binigay ni Ethan. Pero sa kanya na. Pero nakuha ni Vasquez, ayun na. Tawid nyo! Bigyan nyo katawan dyan! Napakatulim. Pinasakay sa Parinyo. Parinyo pala. Top board. There's that. Tan. Diretso na, boys! Tan, napabilis. Anong hatol? Wala pa. Santiago. Nagkakagulo na ba? Time to shoot. Pinasakay Santiago. Pumukol. Wala. Rebound by Parinyo. Parinyo? Akin na to. Foul by number 17. First personal foul. First team foul. Ay, 17 ka din ba? Time out! Happy hours. Time out kami after 5 minutes. Time out kami. 5 minutes. Oo na, di pa rin niya wala. Pangalawa. Pasok. Ang pangalawa. Nag-rent kami.
Reserve time na tayo, 5 minutes para sa team Revengers na same ball. Nagtaka sa 3. Wala. Foul. Loose foul. Rep. Number 17. Jace. Second personal foul. Second team foul. Vasquez. Nag-iisip. 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 Pinasa kay Boss Cres. Kung walang Cres. Pasa lang pala yun. Good for 2 by Parino. Pre, huwag kayo magpaipit kay LA. Connection yung connection. Tad. Pasa kay Bigay ng screen Joshua. agad para ano. Screen, yan. Pasa kay Jace. Wala. Kuha ni Vasquez. Binigay ni Ethan. Good for 2 by Ethan. Score na. Yan. Wala. Rebound ni Boss Cres. Bigay kay Vasquez. Wala 3. 3 boys. Time out. Revenge. Bigaw nga! Ano si Trev? Sila si papasok ba? Yo. Coach na, coach. Joshua. Binigay kay Murillo. Binigay kay Trev. Pumukol ng 3. Wala. Arriba kay Murillo. Good back. Good for 2. Pera. Pera isa. LA. Binigay kay Daniel. Joshua. Lilipad na. Siyam na lang po ang kalamangan. Ini ulit. Walang pito, good! Palabox! Walang pito! Wala! Happy tot! Ano, sa? Ay, hindi ko. Ano pa nangyari? Nahulog sa swimming pool ang bola. Sab si Tutoy. Sino sa Sab? Tawagin mo. Saan? Sa swimming pool? Si Rito. Vasquez. Binigay kay Daniel. Binalik niya. Parino. Binigay kay Jacob. 10 to shoot. Daniel. Pumukol. Rule for 2 by Daniel. Joshua. Labas, labas. Murillo. Binigay kay Panganiban. 10 to shoot. 3 points! Trey pumukol. 3 points by Trey. Asin goal. Hindi daw yung video. Hindi daw Solana. Foul. Who's foul, right? Number 32. Wala, nakatras ka naman. First personal. Substitution, right? Uwi mo na. Dito ka muna. Third team foul. Mga Steve Revengers. Wala sila? Vasquez. Nagdadala. Ako ni Daniel. Kay Parino. Nilay up. Blanca yan. Ako ni Panganiban. Joshua. Lipat na. Good for 2. Dali,
May naulit sa swimming pool. Ayan. Sige, sige. Ganda pasa kay Joshua. Kaso, foul. By number 0, Vasquez. Substitutoy. O, time out na lang daw. Time out! Iyak na kami kanina ni Kati Kasi. Kasi naiihilag dito. Wow. Aurelio, nakuha. Binigay kay Solana. Wala. Sabi may napasok. Foul by number 28 Solana. 28. First personal. Naka 3 points, yung trip. Oo, 3 points. Grabe naman yun! Bakit kasi nasa kanto ka, Trev eh? Grabe! Tanghalian kasi doon, taxi-taxi! Oo, walang people. Foul by number 7. Number 7. First personal foul. Warning for penalty. Nasa kanto ka. Vasquez. Ayun na nga. Hey, apat! Let's go! Aurelio. Akin na to. Foul. Who's foul, rep? Number 22. 22. NA. Warning. Technical? Warning for technical para kay LA. Solana, binigay kay Ethan. Naku, pinito eh. Nice one. Joshua, goal for 2. Malamig. Para kayo lato-lato! LA. Basket count para kay LA. Ba yan? Foul number 50. Palabox. Second personal foul, penalty. Akala ko bawal na yan. Hindi, may isa pang bola. Hindi, mas maano. Ingay. Pony ba? Pasakay. Aurelio. Pinigay kay Trev, nag-alangan. Nice shot. Lakas. Pony Solana. Pinigay kay Vasquez. Nice pass. Tandun sana. Lima. Nice shot. Ten. Asa ka to? Trev, pumukul ang dress. Wala. Rebound ni Solana. Pinasa sa kalaban. Aurelio, pumukul ang dress. Wala.